Na ako Supti Garden, located Bato Biliran. Apil ko TISDA Training Agriculture Tanong. Ari mi pagkaon mi wati, gutom na wati, para hatag bermikas, fertilizer tanom. Ade ko mga kauban, may pambalay iro nindot. Anay lugar, Supti Garden, wati. Ade na pagkaon wati sa kasako. Ade trainer si ma'am o classmate bata goyod sa ako aro ino nay pulos ang pangita wati kay naluod kay wala ikaw kaon. Okay tabo na human butang pagkaon mauwa wati mo kaon. Tabunan kay mauwaw mo kaon wati. Kani way uwaw sige la kaon. Video usap hasta panit way uwaw. Adto na farm to Supti. Nindot ila lugar. Ako mga classmate kuha sila lingin-lingin usap mura langgam. Nindot lugar hamis sinaw. Buwak puti buwak. Lakaw adto ta payag init. Puwah buwak. Yaw na gutom na. Ngisi. Ade classmate lakaw. Markot mi karon taod-taod. Baktas imo ni ila lugar nindot. Nindot view doon lang ko kauban gwapo ko. Tando. Suroy libot. Lipong. Nindot lugar. Daghan tanom. Tabon plastic mulch. Suroy hira. Nindot kayo tanom. Sagol sagbot tanom. Mais. Balatong. Ako kauban daan na saging alams na. Saging mga gamit. Parking kuha gamit. Ato dalon payag. Kaldero daan na kaldero ulit. Amo trainer abot na o tag-iya sa farm. Amo ani amo trainer mga buutan. Ade hira video ko. Ato ko unahan tabang kuha mga gamit. Ade relaksa kay udto na hikay paniudto. Hugas kaldero. Kahoy kupot. Kahoy kilis bugas. Haling matik. Dugay kayo. Kayo. Sugnod. Oy, banig. Higda. Way uwaw. Way ambag. Higda. Halo na fertilizer. Gamit marketing. Sunad na. Inungag. Chef cook. Luto na. Bangos. Kuha kutsilyo. Chef boy. Boy bangos. Ma'am nagunting ma'am sa silupin. Markot. Taas ni video 9 minutes. Kung wa ni cut, wa ni forward 15 minutes. Moron bangos sugba. Adi na. Ready na maniud to daw kung ethyl alcohol to ba. Talong sugba unya. Prepare na hira. Sugba. Kaon na ni. Tingog na kadiro. Prepare.
hapsay, saging. Hukad. Hukad na hukad. Talong, sinugba. Hukad ate. Hukad. Ginamos. Mouse kayo, ginamos. Prepare na. Lumpia, sinugba. Talong. Bangus. Minudo. Ade, manginasal, chicken. Manginasal. Kaon unya. Taud-taud. Prepare na. Hiwa pipino, fresh. Bagong ipo. Hindi na. Picture, video. Vlog, tanan vlog. Video. Ate video. Ade. Itil alcohol to ba? Ade. Lipong man sig video. Mura man daot ang nag-video. Panit, pipino. Video. Video bago kaon. Ako video pod video pero way amot. Ade. Makaon na. Buutan hila ma'am. Waray arte. Kaon, budol. Buutan hira ma'am, amo trainer. Waray arte, kaon hira, dungan na amo. Di pareha uban arte. Pero murnag wate. Usap. Kaon. Human kaon markot, trabaho na tanong. Dili sige kaon tanong pud. Usap. Pak. Lami kayo. Murag makina ba. Di pud ulit. Talong sugba. Usap. Kaon. Lingi. Sinugba. Hira ma'am katawa. Kaon. Kaon aron kusgan og mabuang. Usap punit. Kaon. Apel ko training TISDA agriculture in situ. Amo ini amo man nga trainer. Pepino. Pisko. Kaon. Kaon na hira ma'am. Sinugba. Lami kaon dungan. Usap. Isa. Talong. Kisap. Human kaon. Balik na. Tanom. Di lang higkaon, tanom pud. Tanom na may marketing. Walang ko video markot. Nice, I love you. Bye, humana. Barag na video. Nabarag na, nabuang na. Humana.